Hello people, panggutom di ay mi gikan sa biyahe. Nakalimot mi wala pa man day mi ka lunch. Mga tugasabot mi nga mamalit mi ug para paniud to. Kauna-huna mi kung asa mi mapalit. Ang among idea, ang among paliton kana ra pod wak sa among budget. Sa gawas sa among giistihan, timing na inamaligya og fried chicken with rice na. Mauna amo ang gipalit. Aron makakaon ra pud mi dayon. Nipalit pud mi og mangga nga naay uyap ug suka dugang sa kanami sa among pagkaon aron dugang pagana sa kaon. Pag humana mo og kaon, naglakat-lakat mi sa Bacolod Plaza. Na-amaze mi kay daghan nagdula og chess nga hilig pud sa akong bana. Pag human, diretso na lang pud mi dayon og lakat padung sa SM. Gibaklay ra namo ang SM kay walking distance ra sa amoang gistihan. Singari na mo lakat-lakat sa sulod, timing kaayo ang among paglaag didto. Kay naa di ay event ang SM. Naay giheld nga ML tournament, nalingaw pud mi og lantaw. Daghan kaayog mga nangapil sa tournament. Hilig kaayo pud mi ani nga dula. Ay magdula pud mi sa akong bana ug akong anak. Nangita mi og spot para makatarong mi lantaw. Daghan kaayog tawo na naglantaw sa maong event. Nakauna-una mi nga mosaka mi sa second floor aron makaplaster mi didto og lantaw. Kani kay nakaplaster na mi diri. Mulantaw sa mi guys. Sige, bye. Thank you for watching.